Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, marami naman nagtatanong kung paano daw ba ayusin yung Wi-Fi hotspot problem nila sa Vivo phone. So just keep on watching at ituturo ko sa inyo ito. So guys, ang una kong ituturo sa inyo is yung restart your phone. Restart nyo lang siya kasi minsan need lang i-restart ng phone para maging okay si Wi-Fi hotspot ninyo. So i-press nyo lang yung volume up, then power button ng sabay, then click restart. Next naman guys is yung check mobile data. So punta lang kayo guys sa settings, click nyo dun yung SIM and mobile network. Click nyo lang yan. Then i-check nyo kung may load ba kayo, may signal ba kayo, kaya siguro hindi gumagana yung Wi-Fi hotspot ninyo is wala kayong load, walang signal. So check mobile data lagi. Then check nyo rin guys kung may load pa ba kayo kasi baka wala naman na kayong load kaya hindi na gumagana si hotspot ninyo. Then ang next naman guys is yung turn off the data saver. So punta lang uli kayo sa settings, then hanapin nyo dyan guys si more connection. Click nyo lang yung more connections, then i-click nyo yung data saver. Kailangan naka-off po yan. Kaya po hindi gumagana ang hotspot kasi naka-on si data saver. Kaya dapat i-off po yan. Next naman guys is reset network settings. So ganun lang uli guys. Punta uli kayo sa settings. Then hanapin nyo dyan guys yung system management. Click nyo lang yung system management. Then hanapin nyo dyan yung reset options. Click si reset options. Then i-click nyo lang dyan guys, reset Wi-Fi, mobile, and Bluetooth. Then walang ibang mare-reset dito guys kundi si Wi-Fi, si mobile data, at si Bluetooth lamang. Then ang next naman guys is si check hotspot limit. Ganun lang uli guys, punta uli kayo sa settings. Then click nyo yung more connections. Then i-click nyo yan. Yan, click yan, then click yung Wi-Fi hotspot. Then i-check nyo dyan guys yung mobile data usage limit. Then iset mo yan sa unlimited. Then click mo din dyan yung maximum numbers of connection. From 1, damihan nyo, pwedeng 5 or 10. Depende sa inyo kung ilan ang ko-connect sa inyo. And the last is update system. Minsan need lang ng update system sa phone natin para mabawasan yung mga problem na nangyayari sa cellphone natin, sa mobile data, sa Bluetooth, or sa kung ano man. Kailangan laging updated si system. So punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo dyan guys si system update. Then install now kapag merong need i-update. Yun lang guys, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.